ओडिशारे नुआ विधानसभा निर्वाचन मंडली तैयारी हेबो कि नुआ लोकसभा निर्वाचन मंडली सामिल हेबो कि एहाकु नै जोर धरिछि चर्चा। एहार दुईटी कारण रहिछि। प्रथमटी हेउछि आज राज्य सरकार नुआ लोकसेवा भवन और विधानसभा गृह निर्माणर भित्तिप्रस्तर स्थापन करिसेंती एवं जो नुआ विधानसभा गृह स्थापन हेबो बा गठन हेबो सेथिरे सदस्यंक बसिबा क्षमता 300 पर्यंत रहिबो। अपर पक्षरे 2026 रे जनगणना प्रक्रिया मध्य आरंभ हेबाकु जाउछि। तेबे ए सब भितरे राज्य रे लोकसभा और विधानसभा सीट संख्या बढ़ी पारे कि से नै आलोचना जोर धरिछि। नमस्कार, न्यूज रूम रो ए एपिसोड को स्वागत करुछि मु अभिन्न आशुतोष। आज मुख्यमंत्री मोहन माझी ओडिशार नुआ लोकसेवा भवन और विधानसभा गृह प्रतिष्ठा पाई भित्तिप्रस्तर स्थापन करिसंती। 71 एकर जगारे 2623 कोटी टंकारे एही दुईटी गृह निर्माण करा जिवो। तेबे नुआ विधानसभा गृह रे सदस्यंक बसिबा क्षमता 300 रहिबो। एनु आगामी समय रे राज्य रे विधानसभा सीट संख्या 200 को वृद्धि पाई पारे बोली चर्चा हेउची। सेपटे राज्य सरकार कहिसंती जे आगामी 100 वर्ष को दृष्टि रे रखी नुआ विधानसभा और लोकसेवा भवन रो निर्माण करा जिबार लक्ष्य रखा जाइछि। तेबे आपण माने जानी रखंतु जे नुआ विधानसभा बा लोकसभा क्षेत्र सृष्टि करिबार क्षमता केंद्र सरकार को पाखरे रहिछि। एथिपाई डिलिमिटेशन एक्ट रहिछि। एही डिलिमिटेशन एक्ट अनुसार डिलिमिटेशन कमिशन को जरिया रे केंद्र सरकार नुआ विधानसभा बा लोकसभा क्षेत्र गठन करि परिबे बा पुनर्गठन करि परिबे। तेबे केमिति रहिता पूरा प्रक्रिया आसंतु नजर पकाइबा। सर्वशेष जनगणना बा लाटेस्ट सेंसस परे ही डिलिमिटेशन कमिशन बा सीमा पुनः निर्धारणकारी कमिशन गठन होई पारिबो। 2026 रे जेहेतु भारत रे जनगणना प्रक्रिया जारी रहिबो सेथिपाई एही जनगणना शेष हेबा परे बा यार चूड़ांत रिपोर्ट आसीबा परे सीमा पुनः निर्धारणकारी कमिशन गठन होई पारे। जारी आधार रे नुआ विधानसभा क्षेत्र बा लोकसभा क्षेत्रर कथा को नै चर्चा हेउची। तेबे ओडिशा परिप्रेक्षी रे कोन रहिछि संभावना ताकू आसंतु विस्तृत भाव रे आलोचना करिबा। जेतेबेले डिलिमिटेशन कमिशन बा पुनः सीमा निर्धारणकारी कमिशन गठन करा जाए सेथिरे एहार सदस्य रहिथांती सुप्रीम कोर्ट को जने अवसर प्राप्त विचारपति, भारतर प्रमुख निर्वाचन कमिशनर बा कोनसी निर्वाचन कमिशनर और राज्यर निर्वाचन कमिशनर एथिरे एक्स ऑफिसियो बा सदस्य भाव रे काम करंती। एमाने मिलित भाव रे और स्वाधीन भाव रे ही केउ राज्य रे केते विधानसभा सीट संख्या रहिबो और लोकसभा सीट संख्या रहिबो, लोकसभा क्षेत्र रे सीट संख्या बढ़िबो बा कमिबो ताकू निर्धारण करिथांती। ठीक समान आधार रे ओडिशा रे मध्य आगामी दिन रे विधानसभा और लोकसभार पुनः निर्धारण होई पारे। जेहेतु ओडिशा सरकार सही समय रे नुआ विधानसभा गृहर भित्तिप्रस्तर स्थापन करुचंती जेतेबेले कुहा जाउछि जे 2026 जनगणना परे पूरा देश रे लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रर पुनर्गठन होई पारे। जदि एभली हेउछि तेबे ओडिशा क्षेत्र रे कोन कोन संभावना रहिछि एवं कोन कोन आशंका रहिछि आसंतु नजर पकाइबा। वर्तमान समय रे भारतर मोट निर्वाचित लोकसभा प्रतिनिधि संख्या रही 543। यह आधार करले ओडिशा रे वर्तमान 21टी लोकसभा निर्वाचन मंडली और 147टी विधानसभा निर्वाचन मंडली रही। 2026 जनगणना परे जदि देश में 543टी लोकसभा सीट बलवत्तर रहिबो तेबे ओडिशा रे 3 रु 4टी लोकसभा सीट संख्या कमी पारे, अर्थात यह 17 रु 18 को खसी आसी पारे। अपर पक्षरे आउ एक मॉडल को नहीं मध्य चर्चा हेउछि ताहा हेउछि जे केंद्र सरकार चाहुचंती देश रे लोकसभा सीट संख्या 850 करिबा पाई। जदि एही मॉडल को हमें तर्जमा करिबा ओ ओडिशा रे एथिपाई कोन रहिछि संभावना ताकू देखिबा तेबे जदि देशर लोकसभा सीट संख्या 543 परिवर्ते 750 रु 850 को वृद्धि पाउची से क्षेत्र रे ओडिशा रे लोकसभा सीट संख्या 3 रु 6टी अधिक बढ़िबो। अर्थात ओडिशार सामग्रिक लोकसभा सीट संख्या 2026 जनगणना आधार रे 18 रु 24 मध्य रे रही पारे बोली संविधान विशेषज्ञ माने आकलन करुछंती। तेबे जेतेबेले नुआ विधानसभा बा लोकसभा क्षेत्र गठन करा जाई थाए
ତାହା ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଆଧାର କରି ଗଠନ କରାଯାଇଥାଏ। 1952 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୀମା ପୁନର୍ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କମିଶନ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଓ ସେତେବେଳେ ନୂଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1963 ଓ ଠିକ୍ 10 ବର୍ଷ ପରେ 1973 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଓ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ପୁନର୍ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଏକାଧିକ ଦଶନ୍ଧିର ବିଳମ୍ବରେ 2002ରୁ 2008 ମସିହା ଭିତରେ ଦେଶରେ ନୂଆ ବିଧାନସଭା ଓ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। 2001ର ଜନଗଣନାକୁ ଆଧାର କରି ଏହି ପୁନର୍ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 2011 ମସିହାରେ ଭାରତରେ ଜନଗଣନା ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଜନଗଣନା ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ଷ 2026ରୁ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ପୁରା କସରତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଏଣୁ 2026ର ଜନଗଣନାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଆଧାର କରି ଓଡ଼ିଶା କିମ୍ବା କୌଣସି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବିଧାନସଭା ଓ ଲୋକସଭା ସିଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରର ପୁନର୍ଗଠନ ହେବ। ଓଡ଼ିଶା କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 2001ର ଜନଗଣନା ହାର ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 3,67,00,000ରୁ ଅଧିକ। 2011 ମସିହାର ଜନଗଣନା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 4,01,00,000ରୁ ଅଧିକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପାତତଃ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟା 4.5 କୋଟି ବୋଲି ଧରି ନେଇଛୁ ବା ଏହାକୁ ମାନି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢୁଛୁ। କିନ୍ତୁ 2026 ଅର୍ଥାତ୍ 2011ର ପ୍ରାୟ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜନଗଣନା ହେବ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ତାହା ଗୋଟିଏ ମଡରେଟ୍ ଷ୍ଟେଜରେ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବା ବିହାର ଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁନାହିଁ କିମ୍ବା ତାମିଲନାଡୁ ଓ କେରଳ ଭଳି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ସେହି ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟା କମ୍ ବେଗରେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ମଡରେଟ୍ ଷ୍ଟେଜରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଗୋଟିଏ ସନ୍ତୁଳିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। 2001ରୁ 2011 ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏଣୁ 2011 ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 2026 ମସିହାର କଥା କହୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି 1.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ବା ଏହା 5 କୋଟିରୁ 6 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଯଦି ଆଧାର କରାଯାଏ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ମୋଟ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚିତ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା 543କୁ 850 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକସଭା ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 3ରୁ 6 ରହିପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକସଭା ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା 21ରୁ 24 କିମ୍ବା 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହାରାହାରି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଏହା ଘଟୁଛି ତେବେ ବିଧାନସଭା ଏବଂ ଲୋକସଭାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରେସିଓ ରହିଛି 7:1 ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 7ଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରହୁଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆଧାର କରିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ହେବ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। କିନ୍ତୁ ବିଧାନସଭା ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିବ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଯେ ଗୋଟିଏ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତିକି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ଆସୁଛି ସେହି ସମସ୍ତ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାରାହାରି ଜନସଂଖ୍ୟା ସମାନ ରହିବା ଉଚିତ ବା ପାଖାପାଖି ରହିବା ଉଚିତ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେହେତୁ ନୂଆ ଜିଲ୍ଲାର ଘୋଷଣା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଜିଲ୍ଲାର ଦାବି ଜୋର ଧରୁଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ କିଛି ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଯାହା ବର୍ଦ୍ଧିତ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗଠନ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଜନଗଣନା ରିପୋର୍ଟ 2026ରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭାବରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯାହା 2027ରୁ 2031 ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପ ନେବ, ତେବେ ତାକୁ ଆଧାର କରି 2029 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ହୁଏତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ନୂଆ ବିଧାନସଭା ଓ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡି ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ବିଧାନସଭା ସହିତ ବିଧାନ ପରିଷଦ ଗଠନର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଜୋର ଧରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ 2024 ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁ ଆସୁ ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଗୋଟିଏ ଅସ୍ଥାୟୀ ବିରତି ଲାଗିଛି କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସାରା ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରୁଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲୋକସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ
एहाकु 543 परिवर्ते 850 पर्यंत नहीं पारंती बोली एक अणऔपचारिक सूत्ररु मिलिथिबा खबर स्पष्ट करुछि। किंतु ए नहीं ना केंद्र सरकार कौनसी चूड़ांत निष्पत्ति नहीं ना कौनसी विज्ञप्ति जारी होईछि। जदि 750 रु 850 भितर लोकसभा सीट संख्या रहुछि, ओडिशा रे विधानसभा और लोकसभा सीट संख्या समांतराल भाव में वृद्धि पाइब। सेपटे जदि आमे बीजेपी रो राजनैतिक एजेंडा को देखिबा, पूरा देश जेतेबेले गेरुआ रंग रे परिवर्तित हेबाकु जाउछि आ ओडिशा रे मध्य डबल इंजिन सरकार 2024 निर्वाचन पर आसी सारिछंती। एणु अधिक आसन जदि गठन करा जाउछि विधानसभा क्षेत्र रे, तेबे बीजेपी को निजर दबदबा जाहिर करिबा पई एक बड़ सुजोग मिली जिवो एवं बीजेपी उभय राज्य और केंद्र रे लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन जितिबा उपरे फोकस करिवो। एभली स्थिति रे वर्तमान गोटे संभावना को एड़ाई दिया जाई न पारे जे आगामी समय रे पूरा भारत वर्ष रे लोकसभा सीट संख्या वृद्धि पाई पारे एवं ओडिशा रे मध्य लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र सृष्टि होई पारे। किछि लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रर पुनर्गठन मध्य होई पारे, किंतु यह केंद्र सरकार को अधीनस्थ गोटे व्यापार एवं यहाकू कोनोसी सरकारी दल बा शासन कल परिचालित करिबो नाही। केंद्र सरकार जदि एही निष्पत्ति मध्य नियंती, तेबे डिलिमिटेशन कमिशन डिलिमिटेशन एक्ट 2002 अनुसार तांको गठन करिबाकू पड़िबो और सीमा पुनर्निर्धारणकारी कमिशन संपूर्ण भाव में एक पूर्णांग क्षमता प्राप्त स्वतंत्र अनुष्ठान। एणु से व्यक्तिगत अधिकार तांकर रहिबो बा कमिशन कर रहिबो जे सेमाने केउ राज्य रे केते विधानसभा सीट निर्धारण करूछंती बा लोकसभा सीट निर्धारण करूछंती। किंतु विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र सृष्टि को नहीं राजनैतिक दल मानक भितरे वर्तमान समय रे नुआ उत्कंठा प्रकाश पाइबा स्वाभाविक, कहीं नुआ नेता नुआ निर्वाचन मंडली उपरे फोकस करिवे। अनेक युव नेता अछंती जो माने निर्वाचन लड़िबार अपेक्षार अछंती। 2029 निर्वाचन पूर्व जो जनगणना रिपोर्ट सामना को आसीबो सेथिरे जनसंख्या मध्य वृद्धि पाइथिबो, एहा गोटे स्वाभाविक प्रक्रिया। एहा को आधार कले जे अनेक वर्ष पर पुणी थरे डिलिमिटेशन कमिशन गठन हेबो और डिलिमिटेशन एक्ट 2002 अनुसार नुआ विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र सृष्टि हेबार संभावना रहिछि, ताको एड़ाई दिया जाई न पारे। अधिक अपडेट पाई न्यूज रूम को आमर सोशल मीडिया साइट फेसबुक और यूट्यूब रे लाइक करंतु, आम साइट को शेयर करंतु एवं निजर मत कमेंट बॉक्स रे लिखिबा को आदौ भूलंतु नाही। रहुछि, नमस्कार।